প্রতি 5 বছর একবার সরকারি সংবিধানগত নিয়ম অনুযায়ী ইলেকশন তাবু 5 বছর পাইনা নংखा 23 চংমারি ফাই দंखा চংমারি খুব তিনি সামনে ক্লাই দंखा খুব সম্ভবত যে খালামানি তাও তো জানুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাস হলো শুরু নেই কাজে চিনিয়াগো বেলায় সময় কম চীন যে সমস্ত মানথায় সপ্তাহে চিনি যে অভাব অভিযোগ পূরণ খাইনাকে সংবিধান অনুযায়ী পুইলা ও যে সংবিধানের রায়দাতিতে চিনি সরকার প্রতিষ্ঠান মাখাইনাय সরকার তুম ইয়াগো নাহার মাयाखाय जों ओ मुई बाल्टी बुंयागोसे थांसबखाय जों नाहार मा दंनाय काजै जों ओ जे मानथाय सप्ताय जे समस्त दाबि दाबा ओ समस्त रं मानना ओंखाय जों जतन खाबाक्सा लामबाक्सा उंगैयाखै 2023 सननि जे चंमारिनो राजानि नेतृत्वे जे त्रिपुरा माथा गठन खायमानि ओ त्रिपुरा माथानो बाहायखै जों कप्लाय खायनानि कप्लायबो एमन कप्लाय खायना नांगानो एबं बुनलायते मा माने संका गोबांखाय बहुत उनको प्रयखाय जों जयखाय मा फुंनाय कारण खाताम आगिनि इलेक्शन बाय ताकलायनि इलेक्शन अनेक फेलायो जोंखा कमाय तंजक दफां तमयखा चिनि कि छुकरिखा चिनि सागो अर्थात चिनि दफानि यागो কোনো শাসন ক্ষমতা করিখা শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বুনি ওই যে বাংলাদেশ ফাইনাই বিদেশি আবার সাকায় ওয়ানজি রংনিয়াগো থাংক্লাই দম্বিকা প্রায় 70 থেকে 75 বছর ভারত স্বাধীনতার মামান পরে ভারতের মার্জার রুমান পরে চীনে অবস্থায় এই 70-75 বছর ও যে ভুবন্তিং তোমানি जों अनेक पार्टिनो चिनी मानथाय सप्ताहे माननो एवं चिनी दफारक गाहाम खायदे बासि माननो होननाय जों सरल बिश्वासे अनेक पार्टिनो जों चंमारि जयखाय जों फुनुका ये विगत किसे कक सानान बुसुङो विगत जे मनि सरकार आगे सीपीएम सरकार बंग जों 25 बছর पर्यन्त एक तानाय एकरे मकल मुकुमुई जों खूब खास राङै बंनो बुद्धि जों जयखाय गखा आबना कारण तामो जयखायमन कारण नमो जे चिन मानथाय सकथाय जों म बासिमान लायदे ते किसे कामखाय बासिमान होननाय जों आशा आकांक्षा तयै साधारण पाब्लिक मुकुमुई पर्यन्त जों बंनो बुद्ध गैयाखै पास खेरे रिखा किन्तु 25 बছर नुमानि चिनि जे समस्त हा तमानि आपसे खसर सिओ तेब एवं जे मानथाय सप्ताह सम्पूर्ण अब बुंयाखौ थां बुइन बरक हिसाब जेमन आरो आं उदाहरण सिगन्ते दिनो चिनि राज्य सरकार प्रति बছর केंद्र सरकार हईते 26,000 प्राय 19 कोटी मतो सेंक्शन खायो एकटा बছর परिचालना खायना बागै आरो एडिसि सरकारनो बुझु रह मात्र 6 कोटी 8 लाख आदि 8 कोटी 608 कोटी मतो बराब दखायो अर्थात सेंक्शन दिव चीनर पपुलेशन मुसो जनसंख्या अंकाय प्राय चीनी बरक सिमिचे 14 लक्ष ते आरो वानजी दङ मुगली दङ थुरुक दङ हिंदुस्तानी दङ मिली प्राय 17-18 लक्ष बरक सारा त्रिपुरा राज्य जनसंख्या बुसु अंकाय जों माने आदमशुमारि अनुयायी नुखा जे ताबो तो आदमशुमारि खायमानि के गयता 26 रंनाय आदमशुमारि 23 ए आगिनि रिपोर्ट अनुयायी प्राय 40-45 लक्ष बरक ताइले जों हिसाब फैनायखाय एडिसिओ मोटामुटी अर्ध जनसंख्या क्लाय दङ आरो सेजों 608 कोटी मानना अंखाय जों तामखाय थांलायसिनाय एर बिसिंसे ब्रक ओ डांनो रितिमतो हरसुगिया तारे नारे खाय दङ ओ 608 कोटी रांनि बिसिङो चीन एडिसिओ कर्मचारी दङ प्राय 50,000 उद्देगानो अच्छा एरपरे बक्ते बुझा रिखातामो राज्य सरकारनि कर्मचारी बेतनबो जों गरम नाखायो
ओंखाय बरन हईते खाय 608 कोटिनि बिसिंगनो ओंखाय प्राय बेतन दियि प्रति मासाव बेतननि खरच थांगो अनेक रां चिनि ताइले मात्र 100 कोटिनि मतो मारागो यागो 608 कोटिनि बिसिंगो 100 कोटि बाय आपसु 17-18 लक्ष बरंनो बुतिखाय जे बंनि मानथाय सकथाय लामा करै दै नोंना करै माइ मासाया नौ करै तांफेरिनाय सम्भव बुंगिया आबोनि बंगाबो राजनैतिक पेस माने तामो এই তো এডিসি সরকার একটা সরকার হাত ইয়াফার তো মানে বো মুংসা খাইমিয়া আবো প্রচার খাই বুট ব্যাংক বং আরো চিন পাবলিক রং ক্লাঙ্গই যাতে বো কপ্লাইङै চিরদিন বো রাজ খাইনা বাগै ও বুদ্ধি খাই দङा ইয়া খাইতো এই অবস্থা লাখামো আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে চুনো রাং বাংনাय রাজ্য সরকার বকবুতো অরনি ইনগমলে বিজেপি সরকারনি বখরগলে বকবো थांनायता যদি আরো বিজেপি সরকার কেন্দ্র তুমুংয়াই অন্য সরকার রমদে কুফুর বাংখাই কংগ্রেস বাংখাই বকতেন হার কামুচুন মংখা বক ডাবল ইঞ্জিন হি এমন বড়াই খাই তোকা সাংঘাতি অবস্থা কেন্দ্র একটা ইঞ্জিন বিজেপি নি ত্রিপুরা একটা ইঞ্জিন ডাবল ইঞ্জিন বক চীন বরং খাই এমন চীন বরং রাংনি যে এই এডিসিনি বাজেট হইতেছে ব্রক শহর ও রাংলত লাঙ্গি সাজাবো जोंखौ पात्तासे माइया चीनी लामा दा हामायनाय नायला लामा करै ठीक न पिडब्लिउडि अफ इनको डिपार्टमेंट दङ एडिसिओ नियम अनुযায়ী কিন্তু रां सिकरिखाय अ पिडब्लिउडि जे मिनिस्टार बतामखाय अ लामा साननाय बतामखाय तिरिनाय रां करै কিন্তু आदते राज्य सरकार से आबो कर्तव्य तमने ओ जे इनकोखाय लामानिखाय बो नायनायदि शहर अंचल गाना गाना खाय जेखाने बुनि बुसानि पल्ली हाथारसा फाइनाय रंनि जाखाय लामा पिच नक बाय ताकायसे नगद तुमुं थाना ओंखाय आरो बेसि पिचिं एफानो बेसि एफानो इदनि सलिं पर्यन्त दङ किन्तु जुग जुगान्तर जों अन्तत जों थार्ड जेनारेशन हाइं दंखा जों थार्ड जेनारेशन चिनि बुफानागे दाबरासन पर्यन्त थै थांखा जों थार्ड जेनारेशन पर्यन्त फाइ सफाय माने কোনো লামানি চিহ্ন করে লামা কरै তুই নংনা কरै আরে বড় মাইমাসে এপানো ফাইসে মাইসে তোমানো কিন্তু সাজা তুই নিয়ে দমাইয়া जों অর যারা বসবাস খাইনে একটু সমতল অথচ নক আবনো অনেকে ওয়ানসুংমানিয়া আরে তিকরি ভাইঙ্গা থাংনাই বাयदि পাহাড় কন্দরে বিসিঙ্গ তুইনি কোনো উপায় করে এমন নুখাই খাইর মানসিরা কামনা মুচুঙ্গো বেশি তাথান্দি yang angko telemora হইতে ধর্মনগর গাড়ি কাই নাই দি লামানি দুই পাশে চীন বরং অবস্থা নখু ও কিচি কবলা কিচ্ছু ইজ্জত করে বুনি নালে মান জায়গা সিংছু সাকাই সাজাতে যাবো